रास्ता उपरे लहड़ी मारुछि दूषित पानी दुर्गंध एवं दूषित जल रे घांटी होउछन्ते लोके। रास्ता उपरे दूषित पानी जमी जमी पूरा साही दुर्गंध रे फाटी पड़ुछि। एभली खबर सामना को आसिछि गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत आग सीतापुर ग्रामरु। दर्शक बंधु ए ग्राम रे प्राय 100 रु ऊर्ध्व परिवार बसबास करती। आ साही रास्ता अणओसारिया होई रहिथिबा बेले नाळर सुविधा नथिबारु लोके छाडुथिबा व्यवहार पानी रास्ता उपरे भासीबा सह जमाट बांधुछि। ए साहीर छक सदा सर्वदा कादुଅ भरा होई रहउछि। ଏହା ସହ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ କାଦୁଅ ଭରା ପରିବେଶରେ ରହୁଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବା ସହ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଘରର ଶୌଚାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଉନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜର ବି ପଡୁନି। ସଦା ସର୍ବଦା କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୌଚାଳୟ ଦୂଷିତ ପାଣି କଲବଲ କରୁଛି। ଏହି ସାହିରେ ନାଳଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାଳଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ଉପଲୋଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର रासरू ग्राम आपण मैंने देखुवे यही रास्ता उपरे ग्रामर घर गुड़ाकर पानी से बासनकुसन ता सहित पायखानार पानी यही रास्ता उपरे बही जाउथवार देखा जाउछि। यही पानी आसीबार ब्लॉक प्रशासन को बहुत थर अभियोग करछन्ति ग्रामवासी माने, किंतु आज पर्यंत सेमानकर कथा केही मानु नांती। वर्तमान निर्वाचन समय विभिन्न प्रकार नेता माने से ग्राम दे आसिला बेले ग्रामवासी माने अभियोग करथिले। सेमाने कहिथिले निर्वाचन सरिला परे आपण मानकर कार्य उभय पट ड्रेनेज होइजिवो बोली प्रतिश्रुति देइछन्ति ग्रामवासी मानकु। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक भगवान प्रसाद नायकों रिपोर्ट ओडिशा भास्कर लाइव।